ভিডিও যেটা শাইনিং মারুছি আপন আসলে भी যেতে শাইনিং মারবা দেখুন তারপরে এটা বডিটা আসি যাবা দেখুন এটা দেখুন হ্যাঁ এতে আমার মজুর হাতি বনাইছে এটা भी আর ধরে শাড়ি সব সিঙ্গল সপ্তাহ দেখুন সিঙ্গেল সপ্তাহ গুড়াক আছে দেখুন এটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ମୁଇଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ ସାଇ କୃପା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ଟେ ମୁଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରବା ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେନ୍ଟା କି ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ ବଜାର ଆମର ବାଲିକା ସ୍କୁଲ ପାଖେ ଅଛେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖେ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛେ ଆମର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନୁ ଆମର ଜଷ୍ଟ 200 ମିଟର ଟିକେ ଆଗକେ ଆସିବେ ବେଲେ ଆସିଯିବା ତାପରେ हेनो साई कृपा हैंडलूम केंडा कहले समस्ते बते देबे नाले हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल केंडा कहले समस्ते बते देबे देखो इनु हमर बहुत सारा साड़ी मान पूरा रखा है थाक थाक रखा है पूरा नवा स्टॉक जेंटा आसी जे हफ्तार तो आज फास्ट इटा वीडियो बना होचे साई कृपा हैंडलूम रो तो हमर संगे अछन आज्ञा नमस्कार जय मां समलेई आज्ञा आपनकर परिचय टिके दे देबे टिके और परिचय हला साई कृपा हैंडलूम मोर ना दिनेश कुष्टा हां हमर सबरो ना हला साई कृपा हैंडलूम हां हमर मोबाइल नंबर तो आपण मेंशन कर देबे हां तले WhatsApp रे मेंशन मैं कर देबे हां आ एड्रेस टा टिके आथरे बते दमा टिके एड्रेस ता हमर हला बड़बाजार बालिका स्कूल कहले आसबा बड़बाजार बालिका स्कूल अच्छा बड़बाजार बालिका स्कूल नाले गर्ल्स स्कूल कहले भी समस्त जानू छन बड़बाजार बालिका स्कूल ना रे एटा फेमस है माने जगहटा से सामना रे स्कूल सामना रे मोर दुकान टा अछि अच्छा हां तो हमर समलेई मंदिर रिंग रोड आडू आसले भी हमर पाखा पाखी 200 मीटर दूरे अछि ने 200 मीटर हेई जबा आ सेनु पूरा रोड साइड रे ही हमर अछि कि हमको समलेई मंदिर फोन भी करबा कि हम इने ठिया हेछु कला हम नै भी जिमु रिसीव भी कर देबे आज्ञा के बड़बाजार दुर्गा मंदिर में ठिया हेबे कहबे बालिका स्कूल के नोचे जा कहलो कि हम बते देबो कि रिसीव करी तांको पोल अच्छा हमर रूट मान टिके रूट चार्ट टिके बते देबा के नाडू जने आसी पारवा हमें जदि के दुर्गापल्ली आडू आसु जे हमर एने जे दुर्गापल्ली आडू भी आसु जे बोले हमर स्कूल टा पड़वा सबटा पड़वा हां आ जदि हमरे धनुपल्ली आड भी आसु जे के जणे धनुपल्ली आडू बोले समलेई मंदिर पड़वा तापरे हमर सबटा पड़वा हां 200 मीटर जदि रोड आडू भी के आसु जे बालेबंधा ही करी हां बेले भी से हमर रोड टा पाबा बड़बियार छके बड़बियार छक पे हमर यार जाबे बेले 100 मीटर कोने हेबा तर बालिका स्कूल रेलवे स्टेशन के खेदराजपुर आडू भी जदि आसु जे बेले भी सीधा रास्ता रा अछि बड़बियार छके आबा सेनु भी पाबे हमर दुकान टा और जदि याडू आसुजन के माने टाउन भितरु भी के आसुजन बेले भी मोबाइल रे सर्च करले नंबर पाइले हम केने भी ठिया हेतले नै तांको पले जिम हां रिसीव आज्ञा कर देबे आज्ञा तो आज तो हमर वीडियो रा फर्स्ट आपण अछन हमर चैनल रे फर्स्ट वीडियो बनाउ छे तो आज काना काना कलेक्शन देखमा आज का आज देखमा पहला नेक्स्ट वीडियो रे हमको कम टिके कहितिले कम दाम रो टिके रखुन जे देबा नै बेले सुविधा हेबा आज तो दशरा है जेहेतु दशमी आज दशमी है जेहेतु आज तो दशरा माने सरी जिबा लेकिन दशरा परे जेन मां बहन माने घरे थिसन नानी बहन माने जेंदा भाउज माने आसी थिसन मां घरु सात घर के सात घरु मां घर के जई थिसन सेतार लागि भी स्पेशल कलेक्शन हम आनी छु कि जे नुवा नुवा आइटम अछि हैं देखो रखा है जे सब रखा है इटा इनु हम चालू हेबा 1000 नु चालू कर हम 4000 5000 तक देखामा ब्लाउज पीस वाला भी अच्छे तार मझिरे भी हमें टिके नुवा नुवा जिनिस जेंता रखी छु हैं डबल बॉर्डर अच्छे स्टार बॉर्डर अच्छे सप्ता बॉर्डर अच्छे सब देखे दमा 6 बॉर्डर 8 बॉर्डर 10 बॉर्डर अच्छा इनु केते रो स्टार्टिंग हो जे साड़ी एटा एना हमर 1000 नु चालू होचे हमर इनु सब रो 1000 रो स्टार्टिंग हो जे ना 1000 टन चालू हो जे तो फर्स्ट कलेक्शन हमें 1000 टन रो देखमा फर्स्ट कलेक्शन में 1000 देखमा तार परे मझिरे टिके नुवा के स्पेशल देखि दमा एना कलेक्शन माने अच्छे हमें अलग अलग टाइप रो हां तो फर्स्ट कलेक्शन देखुन हमर 1000 टंका रो देखमा हमें ने देखो इटा 1000 टंका साड़ी है देखि इथरे हमर कलर डिजाइन पाई जिवे देखो एना कलर डिजाइन मिली जिवा एना कलर चार्ट मिली जिवा एटा देखि दे एटा अपन 1000 टंका वीडियो देखुन एटा 1000 टंका रो देखुन इने साड़ी साड़ी इटा रुद्राक्ष बॉर्डर रे पड़िया पूरा 12 हाथ आसबा आज्ञा पूरा 12 हाथ कलर गारंटी कलर नहीं छाड़े कलर नहीं छाड़े कलर यदि छाड़ला बोले आज्ञा रिटर्न नेबे आज्ञा रिटर्न नेबे एटा साड़ी 5 मीटर साड़ी आबा 12 हाथ साड़ी देखुन 12 हाथ साड़ी आसबा देखुन इतरे ब्लाउज पीस नहीं न इतरे नहीं जे हमको कबा ब्लाउज पीस मैचिंग भी दियो कहले हमें ब्लाउज पीस रखी जो इटा देखुन देखुन इटा ब्लाउज पीस भी हमको रखा है इने केतना पड़ो यहां ब्लाउज पीस उडा गडा इटा 80 मैच 100 ना पड़सी 100 टंका पड़वा देखुन 80 सीएम अच्छे 100 टंका पड़वा देखुन मैचिंग रो दे दमा हमें ब्लाउज पीस भी रखी जो देखो एटा ब्लू अच्छे तापर इने ग्रीन अच्छे ता तले गुटे मेरून कलर देखायला तापर एटा गुटे देखुन हमर मेहंदी कलर अच्छे एटा गुटे एटा गुटे खोली कर भी हमें देखि दम मेरून ऊपर हमर आंचल टा कि कहै आंचल टिके देखि दम साड़ी कोकरी हां हां इथरे अभी कलर मिली जबा हमें खाली वीडियो रे 5टा कलर देखि छु हां अभी कलर मिली देखुन इतर आंचल एंता ही आसवा देखुन एटा इतर आंचल टा एंता आसवा देखुन आ बॉडी टा इटा आसवा देखुन एटा बॉडी टा एबा आंचल टा बॉडी टा इटा जेंटा भी नेबे आपण 1000 टंका पड़वा एटा तनो टिके भलटा एबा इटा देखुन एटा लाइनिंग अच्छे एटा देखुन एटा चेक सुपर नो आनी छु सबटा गुटे देखि दम हां
কুম্ভ টিকে বড় কুম্ভ হিসাবে আছে বড় নাই কুম্ভ আছে টিকে আর এটা তার আঁচলটা দিয়েছে দেখুন এটা আঁচল আসি দেখুন বড় আঁচল দিকে দিয়ে দিয়েছে এদিকে দেখুন এটা চক্র আঁচল দিয়েছে এটা চক্র আঁচল সবটা উপরে আছে হ্যাঁ এটা দেখে দেন খুলিকিনা এটা পড়ি যাবে 1800 আপনার এটা 1800 পড়বা হ্যাঁ 1800 টঙ্কা পড়বা এখন এটা রেড কলর আছে এখন পুরো লাইনিং আছে এটা 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা হ্যাঁ এটা তাঙ্গর কলর মানে আবার দেখি দেন এটা ওটা দেখুন সিমেন্ট কলর আছে এটা ওটা দেখুন এটা সিমেন্ট কলর আছে আর ধরি সবটা আসবা দেখুন এনে আর এই সব শাড়ি মাঙ্কর যে বি हमको ভিডিও মানে স্ক্রিনশট মারিকি পঠাবা আঁচল দেখো হ্যাঁ आ बॉडी देखो गला मैं दे देमो तांको हाँ माने जे भी कहबा कि हमको फोटो दोन कहले स्क्रीनशॉट मारबी तर फोटो दोन कहले हमें दे देबो दे देमो দেখুন এটা ওই ইয়েলো কালার আছে দেখুন এটা পূজা পারলে এটা পুরো মস্ত লাগবে পুরো এটা দেখুন এটা দেখুন এটা ওই গ্রিন আইবো মেহেন্দি গ্রিন আছে এটা দেখুন মেহেন্দি গ্রিন দিয়ে আসবা এটা এটা জেনটা বি নেবে 1800 টাকা নাই 1800 ইথরে বি আমার ব্লাউজ পিস নাই ন জেনরে ব্লাউজ পিস আসবা আমি ব্লাউজ পিস আছে বলি কইলা মানে এটা বি 1800 পড়বা দেখুন এটা বি 1800 টাকা পড়বা এটা ধরি সবটা টিকে অলগা আছে দেখুন ব্ল্যাক কালার আছে এটা ধরি সবটা রেড কালার আছে মেরুন কালার আছে এটা ওটাই যাবে দেখুন দেখুন এটা উঠে আসবা এটা দেখুন এটা বি আপন সেই দাম পড়ি যাবে সেই 1800 দেখুন এটা ওই নয়া ডিজাইন দেখুন এটা বি 1800 টাকা পড়বা এখন এটা এটা আপন থান বর্ডারে আছে আর এটা গুটি বর্ডারে আছে দেখুন দেখুন এটা থান বর্ডার আছে এটা বুটি বর্ডার আছে এটা এটা মিক্স করে ডিজাইন আছে আদিলে আমি মিক্স করে দেখো যে हमको ही এতকি পড়ি যাবে 1800 পড়ি যাবে এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা কিন্তু কেনসি বি শাড়ি নেবে 1800 ই পড়বা দেখুন এটা ওটা রেড কালার আছে এটা দেখুন এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা বি हमको 1800 পড়বা দেখুন দেখুন এটা ওটা অরেঞ্জ কালার আছে এটা এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা বি हमको 1800 পড়বা এটা ওটা মোটা কালার আছে দেখুন এটা বি हमको এটা বি 1800 টাকা পড়বা দেখুন এটা সব কম রেঞ্জর শাড়ি যেনে মানে নেওয়াকে চাহুଥିବେ ସେମାନେ এনু নেই পারবে এটা বি রেড ব্ল্যাক রে আছে এটা বি 1800 পড়বা দেখুন এটা বি 1800 টাকা পড়বা আচ্ছা আমার শিপিং চার্জেসটা কেতে কেতে কাণ আছে এই বতে তোমা টিকে এটা আমার শিপিং চার্জ লাগবা আমি তো গ্রাম মানে কইছো নাই কই ভিডিও তে শিপিং চার্জ লাগুছি কেতে বি জানিলা শিপিং চার্জ খালি 70 টাকা লাগবা 70 টাকা লাগবা না পর শাড়ি রে 70 টাকা লাগবা আমার ওড়িশা ভিতরে 70 লাগবা ওড়িশা যদি বাহারে লাগুছি সেটা চার্জ আমি তাঙ্কু পচরে কম কোরিয়ার संगे या पोस्टल वालकर संगे हम কথা লাগি মিনিমাম কম সে কম 100 টাকা তো লাগি যাଉଛି 100 টাকা তো লাগি যাଉଛି 100 টাকা ভিতরে লাগছে মানে আউটার গলে আমার ওড়িশা ভিতরে সেই 70 টাকা লাগুছে নে 70 টাকা শিপিং চার্জ তো স্পিড পোস্ট সব যাଉଛି এটা স্পিড পোস্ট भी ऐसी कोरियर भी ऐसी মানে দুই তিরে সুবিধা আছে আমার আমার পোস্টাল রে भी कोई सुविधा আছে আর কোরিয়ার রে भी সুবিধা আছে পোস্টাল রে টিকে রেট লাগুছে আর কোরিয়ার হলে কাঁ 2-3 দিন 4 দিনে পৌঁছি যাচ্ছে গ্রাহক কে জলদি মানে সে সুবিধা भी हमन আছে আচ্ছা মানে আমি দেই পারু যে গ্রাহক কে भी हमको যদি এচেন বুকিং কरू যে সন্ধ্যারে কো যে পার্সেল ডেলিভারি হই গলা কাঁ হই গলা ম্যাডাম সন্ধ্যারে হই গলা कहले পোস্টাল মানে কোরিয়ার हमको दे दे से মানে আজি যেন্দা বুকিং গলা গুরুবার হই গলা শুক্রবার শনিবার রবিবার দিনে সে পাই যাচ্ছে আরাম সে মানে ডেলিভারি চার্জেসটা ডেলিভারিটা আমার রবিবার দিনে भी দউছে রবিবার দিনে भी কিন্তু পোস্টালে টিকে অটকি যাচ্ছে পোস্টালে কাই ছুটি পড়ি যে মজিরে के नहीं आबर हतिले पोस्टल टी सुविधा हमें बहुत कम नेसु बाकी आउटर जार पोस्टल सुविधा भी कोरियर दउछु आ जार कोरियर तो होचे तो बढ़िया है माने जेन माने इंटीरियर एरिया देखु जन से माने पोस्टल तिनेले बेटर है आ जेन माने टाउन भी तू देखु जन की हमर ओडिसा टाउन माने जे देखु जन टाउन माने होचे से हमर डिलीवरी नेले ताकू बेटर जल्दी पहुंची पाबा जेना कटक भुवनेश्वर गोटे डिस्ट्रिक्ट हे गला सेतरे हमें कोरियर देमा परे जल्दी पहुंचू छी आ जे आउटर हे गला जेना कंदमाल हे गला कोलाहांडी हे गला माने भाई बगन रायगड़ा भीतर केंजे गांव गोटे हे गला तले सेतरे पहुंचवाले बहुत कम टाइम लागो माने कोरियर सुविधा नहीं थबा बेले से जगह रे पोस्टल रे हमें दे पाबा पोस्टल दे दबा माने पोस्टल एंता गोटे जगह सब जगह रे अच्छे माने गांव की शहर पोस्टल टा सब सुविधा अछि आ हमर इटा कोरियर टा टाउन रे अच्छे सब जगह आजकल हेला ना बाय चांस जान नहीं पहुंची ना पोस्टल क्वेश्चन पोस्टल प्राय सब जगह हे गला ना केन जगह रे इंटीरियर एरिया जे नहीं पहुंची पाले से जगह रे पोस्टल रे पहुंचू छी तापरे एटा आउट देखुन धइछन आज्ञा गोटे साड़ी टे धइछन देखुन हाफ पैटर्न रे अछि देखुन एटा उठे एटा हमर थान ऊपर अछि थान ऊपर साड़ी देखुन थान साड़ी देखुन एटा रेगुलर बिक्री अछि हां एटा भी हमको सही पड़ीबा 1800 पड़ीबा देखुन 1800 टंका पड़वा देखुन एटा 1800 हां एटा मल्टी कलर अछि दुईटा कलर एटा मिक्स अछि देखुन व्हाइट आउ रेड आउ ऑरेंज मिक्स अछि देखुन एटा भी 1800 टंका पड़वा देखुन एटा थान साड़ी राशि देखुन एटा माने देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया देजे गोरे ऑरेंज देजे देखुन व्हाइट रे बांधा देजे बढ़िया लगा एटा भी 1800 पड़वा एटा भी 1800 टंका पड़वा देखुन एटा ब्लू आउ हमर ऑरेंज देजे दिले कलर कॉम्बिनेशन देखुन कलर कॉम्बिनेशन केते मस्त लागु छै पूरा देखुन ने ग्रीन येलो रेड देजे देखिए मल्टी कलर देजे देखुन एटा भी 1800 पड़वा देखुन एटा भी 1800 टंका पड़वा देखुन एटा भी हमर 1800 पड़ीबा देखुन एटा भी 1800 टंका पड़वा एटा 1800 सब ब्लू आउ हमर रेड कलर रे अछि देखुन एटा माने किरे केते माने मस्त अच्छा एटा गुटे आंचल खुली के देखे दमा ठीक आंचल देखे दमा हां एटा देखे दमा आंचल गुटे देखे दमा
এটা আমার পুরো রেড উপরে আছে দেখো এটা রেড উপরে আছে এটা বডিটা আসবা এটা হ্যাঁ আর ব্ল্যাক তলে দেইছে হ্যাঁ ব্ল্যাক রে আমার ধড়িটা আছে দেখুন এটা ব্ল্যাক আঁচল দেইছে দেখো এখন এটা ব্ল্যাক আঁচল দেওয়া এটা দেখুন এটা বি 1800 টঙ্কা পড়বা 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে যেতে বি দেখুছেন সব 1800 দেখুন যে এটা যেনটা বি দেখলে এটা সব 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা কলর কম্বিনেশন কেতে বড় দেইছে এটা দেখুন এটা মাল্টি কালার আছে দেখুন এটা গুটে এটা বি 1800 পড়বা এটা বি 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে এটা দেখুন এটা ইয়েলো রেড দেইছে এটা বি আমার 1800 পড়বা দেখুন এটা বি 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা বি আমার মেরুন উপরে দেইছে সফটা উপরে দেইছে এটা বি আমার 1800 পড়বা দেখুন এটা বি 1800 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখো 1800 পড়বা এটা সফটা ডিজাইন রে আছে দেখুন হ্যাঁ এবে টিকে তানু টিকে যখন আমরা আবা গুটে 100 টাকা যখন আবা কম্পিউটার ডিজাইন করছেন দেখি দেখুন কম্পিউটার ডিজাইন শাড়ি দেখুন এটা এটা বি আমরা বড়িয়া আছে গুটে গ্রাহক খুলি দেখে দমা দেখুন এটা বডি আছে এটা কম্পিউটার শাড়ি কোসন দেখুন এটা তার বর্ডার আছে যাবা আর এটা বডিটা আবা দেখুন বডি দেখো মানে আমার আঁচল দেখুন কেতে মারা গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন আছে দেখুন পুরা বক্স এখানে আছে এটা কি কম্পিউটার শাড়ি কোসন এটা তার বডিটা দেখি দামা এটা হচ্ছে তার বডিটা দেখুন বডিটা কেতে মস্ত লাগুছে গর্জিয়াস লাগুছে পুরা ফাইন কপড়া আছে পুরা দেখুন এটা हमको 1900 পড়বা এটা 1900 টঙ্কা পড়বা এখন এথরে 100 টঙ্কা খালি বেশি আছে না বেশি আছে এথরে हमको কলর পাইমা দেখুন এথরে বি আমার কলর চার্ট মিলিবা দেখুন না দেখুন বড়িয়া এটা ওটা হচ্ছে মোটা কলর আছে এখন এটা মোটারে ব্ল্যাক ধরি দিয়েছে ধরি দেখুন কেতে সুন্দর দিয়েছে মস্ত লাগি দেখুন ধড়ি পুরা বাঁধ ধড়ি দিয়েছে দিকে এটা আমার রানিং কলর আছে সদা বলে বিকছু আমি বহুত জলদি বিকছু এবে এটা আমি ভিডিও দেখুন যার পারি যাবা মানে আপনাদের বুক হয়ে যাবা টেনশন মারি কিনা এটা বি আমার কলর বহুত কম বিক্রি আছে বহুত বড়িয়া বিক্রি আছে কলর রয়্যাল ব্লু রে ব্ল্যাক দেছি হ্যাঁ দেখুন এটা ওটা আছে এটা আমার রয়্যাল ব্লু রে আমার ব্ল্যাক আছে দেখুন আপন আমার ভিডিও পোস্ট করবে 10 মিনিট আধা ঘন্টা ভিতরে বুকিং হয়ে যাবা হ্যাঁ হ্যাঁ এতকি ফাস্ট সেলিং আছে ডিজাইন র দেখুন এই বড়িয়া লাগা ইয়েলো রে গ্রিন দেখুন এটা ওটা ইয়েলো রে গ্রিন আছে দেখুন এটা যেন টাইম নেবে 1900 টঙ্কা পড়বা দেখুন আউ বি কলর আছে আমি ভিডিও রে কম দেখাইछु যে আইবা ঘর के মানে দোকান के हमर सब विजिट करबा আউ বি দেখেন বহুত কালেকশন আছে দেখুন দেখুন রখা আছে না বহুত কালেকশন রখা আছে ইনে বি हमर আসিকি দেখি কি নেই পারবে নো কাই के विजिट भी करबा आइटा भी नहीं আমি যেনটা ভিডিও রে দাম কয়মু हमर सब के भी आले কি দাম পড়বা এতকি দাম রা হোলসেল দাম আছে নে হোলসেল দাম এতকি দাম পড়বা জানতে নাই कि আমি ভিডিও দেখা 1900 विजिट करले ताको 2200 का माने हां 1900 कमा बोले आपन को यदि माने डाउट लाउजे आपन स्क्रीनशॉट मारी देन ना आदि देखो नी ने हे 1900 कम बोले 1900 ही पड़बा हां जेंटा दउछु आपन इनकी आसबे बोले खाली तार कोरियर चार्जेस की पोस्टल चार्जेस नहीं लागे हेत की है खाली बाकी हमें जेंटा देखामा 1900 कमा बोले 1900 कस्टमर के भी देमा हां एंती ना के दुकान के विजिट करले अलगा देमा हां गुटे पॉलिसी जेंटा रखी छु एटा कस्टमर लागि रे भी है और जे माने हमको ऑनलाइन मंगु जे तांकर लागि भी है अच्छा एटा भी कोइ अच्छा इने भी बड़ बड़ साड़ी मान तो रखाई जे इने भी पछे देखे देमु आमे देखो इने बहुत सारा बड़ बड़ साड़ी हैंगिंग कराई देखो सफ्टा वाला আছে स्टार सफ्टा আছে তারপরে ইয়ার হরিণা वाला আছে এটা भी आमे দেখামু কেন কেন কেতে কেতে প্রাইস ইনে भी দেখামু बहुत सारा हैंगिंग कराইছে তারপরে নেক্সট দেখমা কেনটা আইয়া উঠে এটা টি দেখমা আছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি টি যেটা আমার মানু টিকে অলগা রাবা দেখুন দেখুন পুরো এক্সক্লুসিভ শাড়ি দেখুন পুরো আছে এটা ভিডিওর পুরো এক্সক্লুসিভ শাড়ি মানে দেখাউছি এবেকা এটা দেখে দমা এটা ডবল ধড়ি वाला শাড়ি ডবল ধড়ি শাড়ি দেখুন এটা দেখুন হ্যাঁ হাতিরে বনাইছে গুলো খুলি দেখে দমা দেখুন এটা আঁচলটা দেখে দমা এটা আঁচলটা দেখুন পুরো কেতে গর্জিয়াস লাগুছে পুরো দেখুন এটা হ্যাঁ এই ভিতরে ব্লাউজ পিস আইবা এটা মাছ ধড়ি রয়েছে দেখুন হ্যাঁ মাছ ধড়ি এটা ব্লাউজ পিস আইবা এটারে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা বডিটা দেখুন কেতে মস্ত পুরো গর্জিয়াস লাগুছে পুরো হাতি দিয়ে আছে টেরাকোটা আছে পুরো বলে হাতি বর্ডর দেইছে মাছ ধড়ি দেইছে শাড়ি भी ব্লাউজ আইবা শাড়ি রে ব্লাউজ পিস আসবা এটারে এটা কেতে পড়বা এটা এটার দাম আমি মেনশন নাই করু আচ্ছা এটার দাম মেনশন নাই করা হয় যে মান যাকে দরকার মানে তলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপ রে মেসেজ করুন या पर স্ক্রিনশট পাঠাউন তার মানে প্রাইসটা বতেন এটা দাম থেকে আমি সসপেন্ড রাখছু হ্যাঁ হ্যাঁ সব ভিডিও রে সসপেন্ড রাখছু যে পচরালে আমি দাম তখন কই দেছু হ্যাঁ আপন যাকে भी দরকার আপন স্ক্রিনশট মারুন না হোয়াটসঅ্যাপ করুন যে আপনার প্রাইসটা মেনশন করে দেবে সব ডবল ধড়ি উপরে আইবা দেখুন এটা ওটা দেবিটা ডবল ধড়ি এটা দেখুন ব্লু কলার আর রেড আছে দেখুন এটা দেখুন ডবল ধড়ি পলা তাজমহল মিলে ডবল ধড়ি আছে ঠিক পুরো পুরো শাইনিং আছে দেখুন পুরো না শাইনিং শাড়িটা দেখুন এটা কিছু ইউনিক লাগবে দেখুন দেখুন পুরো নর্তকি হইছেন দেখুন ইনে আর সিংহ भी আছে তলে দেখুন আমার পুরো তাজমহল এটা খুলি করে দেখে দেমাটি কি গুড়াইয়া হ্যাঁ এটা খুলি দেখে তার আঁচল দেখে দেমাটি কি তো হ্যাঁ তার আঁচল भी আছে ব্লাউজ পিস আছে দেখুন ঠিক দেখুন এইটার আঁচল দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগে দেখুন পুরো এটা আঁচল দেইছে আপন বডি আবা इतरे आगे हम ब्लाउज पीस भेजी माइडा देखो इतरे ब्लाउज पीस भी पहले लीजिबा आ तार बॉडीटा उतरे देखे माटी के माने देखो कितने शाइनिंग मारुची देखो पूरा बॉडीटा देखो वीडियो एंदा शाइनिंग मारुची आपण आसले भी एंते शाइनिंग मारवा देखो पूरा सेम एंती लागो पूरा देखो जेंताई अछि सेंते मिलबा पूरा देखो कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है और डिजाइन भी बढ़िया देखो देखो एटा भी हमर रेट मेंशन नाही करा है इनके आसबे बेले आपण
ताको रेट कुआ हेबा या फिर आपण व्हाट्सएप करबे ताको रेट टा कुआ हेबा। हां जरा हमें दाम ଟିକେ सस्पेंड रखि दिलो कोणार्क चक्र पर एटा देखुन कोणार्क चक्र रे देखुन एटा ताजमहल बनाइছে देखुन देखुन कोणार्क चक्र रे हमर एटा बोधे कोणार्क मंदिर है कान एटा नहीं कोणार्क मंदिर ने कोणार्क चक्र रे हां कोणार्क मंदिर है हमर। अच्छा एटा कोणार्क मंदिर एटा कोणार्क देखुन हमर एटा बॉर्डर रे आसी जे माछ धड़ी तापरे होचे हरिण अछन ने ऊपर देखुन हमर चक्र अछि कोणार्क चक्र अछि मझी रे कोणार्क मंदिर अछि तार ऊपर फिर कोणार्क चक्र अछि और तापरे हमर हरिण आसी जवा एटा भी देखिदन छे दबदड़ी है देखुन एटा उडे भी आसी जवा देखुन ने ग्रीन कलर रे हमर एटा एटा भी शाइनिंग पैटर्न रे अछि एटा इते कैंसीटा हमर डबल धड़ीरा मेंशन नै करावर आपण जे व्हाट्सएप करबे ताकि प्राइस बताबा नाइले आपण इनके आसले भी ताकू प्राइस बताबा। एटा हमर आठ धड़ी साड़ी है देखुन आठ धड़ी साड़ी देखुन इटा देखुन मल्टी कलर रे अछि देखुन आठ धड़ी साड़ी केते गॉर्जियस लागु छै देखुन हम पाकू देखै दउ छै देखुन ना केते गॉर्जियस तले मजूर बनाइ छै ऊपर मजूर बनाइ छै। हां इधर में आंचल गुडे खुलने देखै दउ देखुन। हां देखुन आंचल खुले की देखै दउ हम के पूरा पाटड़ी में आंचल बनाइ छै पूरा पाटो आंचल आसी जा देखुन ने एटा गुडे बॉडी ब्लाउज हमर आबा। हां आंचल पूरा पाटो आंचल आसी जा तर हमर ब्लाउज पीस ता देखुन ने अछि आठ धड़ी वाला ब्लाउज पीस आबा जेंता बॉडी रही छै अंती बॉर्डर मान ब्लाउज ते भी हमें एता ब्लाउज सब पेमा। हां एटा पूरा साड़ी रे छै देखुन तापरे एटा बॉडीटा आसी जा देखुन एटा इधर भी दाम हमको जे पचराबा कोइ दम व्हाट्सएप मैसेज करबे बोले। हां मेंशन कर एटा देखुन ना तापरे नेक्स्ट आउट देखुन हमर आउट बड़ा मल्टी कलर रे पूरा आसी जा देखुन पूरा साड़ी टे पूरा रेड ब्लू अछि एटा नर्तकी साड़ी कहसन देखुन नर्तकी माने पूरा डांस कुजन पूरा देखुन एटा हमर बढ़िया साड़ी चलछि एटा भी जे हमर वीडियो पोस्ट करसन। हां आधा घंटा भीतर हमर साड़ी सेल ले जाय देखुन पूरा डिमांडिंग माने वीडियो रो डिमांडिंग साड़ी माने देखुन दाम देखो अछि आर तोर वीडियो रे देखे दिलो सब अलग अलग डिजाइन थिला ई सब अलग अलग डिजाइन पूरा सब सेल ही तो ना ना सब सेल हे गला बढ़िया थिला एटा देखो नवा इंच एटा भी देखुन एटा ओडे नवा आसी देखुन एटा पिंक रे। हां कोणाक चकदे सप्ताह देखुन एटा अछि बॉर्डर अछि तापर अछि एटा हमर अछि मुस्ताक शंख अछि देखुन तापर मयूर भी अछि ने एटा भी देखुन बढ़िया लागबा पहला वीडियो रे देखे दिलो ताजमहल आज भी आंचू बढ़िया लागबा एटा कलर कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते गॉर्जियस लागु छै पूरा यूनिक अछि पूरा देखुन पूरा इने सब माने टिके एक्सक्लूसिव है नवा साड़ी है नवा एक्सक्लूसिव साड़ी माने देखुन एटा अछि पूरा सब एटा देखुन हमर कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया लागु छै देखुन एटा भी मल्टी कलर रे अछि देखुन एटा लागबा एटा भी आठ धड़ी साड़ी है देखुन एटा आठ धड़ी साड़ी एटा अछि एटा देखुन नॉर्थ पूरा मैरून रे टिके लाइट कलर देइ छै ऊपर हाथी बड़ देइ छै इधर आंचल में देखि दमा देखुन आंचल रे देखि दमा ने देखुन देखुन एटा आंचल आसी जवा इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जवा। हां माछो बनाइ छै हमर आंचल रे इतरे ब्लाउज पीस में पाइए देखुन इतरे ब्लाउज पीस मिली जवा देखुन ने आ एटा पूरा बॉडी रहबा देखुन एटा तार बॉडी आसी जवा एटा पूरा देखुन एटा तार बॉडी आसबा देखुन एटा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया आबा एटा भी प्राइस आपण मेसेज करले आपण बते देबे आगे देखुन ग्रीन रे हाथी वाला साड़ी है इधर भी हमें पाइए में ब्लाउज पीस संगे देखुन एटा भी हमर हाथ धड़ी साड़ी ब्लाउज पीस साड़ी डिजाइन रो आसी जवा देखुन। हां इतरे हमर मजूर हाथी बनाइ छै एटा भी आठ धड़ी साड़ी है आठ धड़ी साड़ी है आठ धड़ी साड़ी है देखुन केते गॉर्जियस लागु छै देखुन साड़ी में पाकू देखे दउ छै केते गॉर्जियस लागु छै पूरा देखुन ने अब नेक्स्ट एचएन देखमा टिके और अलग टाइप रो एटा तो 6 धड़ी 8 धड़ी पाइ गेले अपन एटा दरमा सप्ताह वाला साड़ी छै देखुन सप्ताह वाला साड़ी आसी गेला देखुन धड़ी सप्ताह अछि देखुन ने दुई लाइन पर धड़ी सप्ताह अछि डबल धड़ी सप्ताह कहसन माछो धड़ी ऊपर इधर आंचल के हमें देखे दमा देखुन रेड कलर आंचल आसी जे देखुन हमर इतरे ब्लाउज पीस आइबा। हां ब्लाउज पीस अछि ने हमर एटा बॉडी आसी जो पूरा शाइनिंग पैटर्न रे पूरा आसी जो पूरा देखुन एटा एटा पूरा एक्सक्लूसिव साड़ी गुडा अछि एटा देखुन एटा भी हमें दाम बते दमा के कहले सस्पेंड रखि छु। हां जे पजरला में दाम ताको कहि दमा देखुन सब सप्ताह वाला अछि देखुन एटा भी देखुन गुटे अछि ब्लू कलर रे अछि देखुन सप्ताह पूरा पैटर्न अछि एटा भी शाइनिंग पैटर्न रे अछि देखुन एटा एटा सिंगल एटा जेंडा भी कहबे आपण तार फुल फोटो दोन कहले फुल फोटो मिले जीवा आ प्राइस टी कोन कहले प्राइस भी बते देबे आज्ञा ई सब सिंगल सप्ताह देखुन सिंगल सप्ताह गुडा को अछि देखुन एटा केते गॉर्जियस लगे पूरा लुक पूरा काना को हम माने दिल खुशी होउ छै पूरा देखुन ने देखि पूरा मिलन सप्ताह पर देइ छै डबल सप्ताह थिला एटा हमर देखुन मिलन सप्ताह देखुन ना अछि देखुन एटा ब्लू कलर रे छै देखुन ब्लू रेड रे छै एटा भी हमर देखुन पूरा ग्रीन पूरा माने शाइनिंग पैटर्न रे छै पूरा एटा भी हमर मिलन पर आज्ञा टिके साड़ी टिके देखे दमा टिके होले कि ना देखे दमा शाइनिंग दउ छै देखुन पूरा देखुन केते शाइनिंग दउ छै देखुन पूरा माने हमर साड़ीरा पाटो शाइनिंग अछि पूरा देखुन पाके वाला टिके पूरा शाइनिंग अछि दूर के आसले भी शाइनिंग अछि देखुन पूरा आ इनके आसले भी शाइनिंग मारवा देखुन मिलन सप्ताह अछि देखुन मिलन सप्ताह अछि साड़ी पूरा केते गॉर्जियस लागु देखुन पूरा फिर भी देखुन हमर 30 सप्ताह कहसन नो आइছে देखुन 30 सप्ताह देखुन एटा नो आसी देखुन 30 सप्ताह एटा इधर भी हम आंचल देखे दउ छै देखुन देखुन आंचल देखे दमा ने
आपण हमर कॉफी कलर आंचल आसी होई ने ऑरेंज कलर बॉडी देछि हां ऑरेंज कलर बॉडी जे कॉफी कलर आंचल आसी आंचल देछि एटा भी हमर टी सप्ता कहसन देखो ये टी सप्ता कहसन पूरा केते गॉर्जियस लाग साड़ी देखन पूरा इते सबुतरे साड़ी कलर गारंटी चाहिए कलर भी गारंटी अछि साड़ी पूरा 12 मास बारबा साड़ी विथ ब्लाउज बारबा अच्छा माने धरन आपण पुटे पठाले साइड किसी डैमेज वाला केंदा हवा सेटा रिटर्न हवा नै एंते भी हमें साड़ी नु केनसे भी कस्टमर हमको बुकिंग कला पर आगरो यदि पैसा पठाउछन हां बेले हमर कोरियर आईडी बारी गले हम साड़ी रे चेक कर देउछु हां काई कस्टमर जदी आपन को डाउट होते बेले आपन तरे वीडियो कॉल देखि ना चेक करि थरे चेक कर भी देउछु प्लस चेक करे भी हमें साड़ी के दउछु एनु माने कस्टमर भी हरान नै हो ना हमें भी हरान नै हो अच्छा हमें एनु जार भी साड़ी रा पार्सल दउछु चेक करने हमें देसु अच्छा चेक करि ना दिया है चेक करने दिया है एंता डैमेज काके नै बाहरी एबे तक तो नै जदी बाय चांस सेटा हमें देसु बदले कर दउछु बदले कर दउछु हां देखोन इटा गुटे आसु देखो इने हमर सप्ताह साड़ी ते देखोन इने इटा भी प्राइस मेंशन नै करा है इटा भी शाइनिंग वाला अछि इटा देखो इटा देखोन एडे बढ़िया लागो सिंगल सप्ताह ऊपर देखो इटा सिंगल सप्ताह रे अछि इटा कलर देखोन केते बढ़िया लागो केते गॉर्जियस लागो पिंक कलर अछि हां पिंक रे ब्लू अछि देखोन इटा भी हमर सेट है टिके पाटोसानी ये टेराकोटा ऊपर दिछि टेराकोटा ऊपर सिंगल सप्ताह अछि देखोन इटा भी अछि सिंगल सप्ताह अछि देखोन इटा शाइन अछि कपड़ा रे देखोन केते मस्त लागो शाइनिंग लागो हां इटा भी टेराकोटा साइड शाइनिंग अछि इटा एबे देखिन हमर पिंक रे ब्लू दिछि इटा भी देखोन पिंक रे ब्लू अछि देखोन इटा सिंगल सप्ताह दिछि टी सप्ताह अछि इटा भी एटा भी हमर कलर देखोन डिजाइन मन में देखे हुई जे पाको जेनटा चॉइस लागो स्क्रीनशॉट मारन तले व्हाट्सएप नंबर दे छै व्हाट्सएप रे अपन मैसेज कोन तार फुल फोटो मिली देखोन एटा भी हमर सिंगल सप्ताह ऊपर अछि एटा भी हमर शाइनिंग दिछि पाटो शाइनिंग दिछि इटा भी मस्त लागो छै पूरा देखोन इटा कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया अछि अच्छा गुडे देखम हम टिके फिर अलगडा नर्तकी वाला आउ टिके अलगा देखामा देखोन पूरा नर्तकी वाला देखामा देखोन पूरा इने सेटा हमें 6 धड़ी 8 धड़ी देखोन डबल धड़ी देखोन देखोन नर्तकी पूरा डांस करूजन पूरा इटा 6 धड़ी इटा 6 धड़ी नहीं हमर डबल धड़ी है अच्छा डबल धड़ी हां एटा तार आंचल गुडे देखम देखोन आंचल देखोन पूरा गॉर्जियस लागो रेड कलर आंचल आसी होय देखोन इने किचे नुआ देछि पूरा नुआ देछि आ तार बॉडीटा देखे बॉडीटा देखोन नर्तकी पैटर्न नर्तकी अछन तापरे हाथी भी देखोन न अछन हाथी रे भी अछि नै तापरे इन ऊपर भी नर्तकी अछन आ तार ऊपर अछन हमर देखोन हरिण अछन देखोन हरिण ऊपर बॉर्डर बनाइ छै माछ धड़ी है साड़ी विथ ब्लाउज है एटा भी देखे माके यूनिक टाइप रो डिजाइन देखोन एटा भी गुटे यूनिक डिजाइन अछि देखोन इने रेड और ग्रीन ऊपर अछि एबे देखे दम किछि अलगा लागु छै देखोन एटा भी टिके अलगा लागु छै शंख डिजाइन अछि देखोन एटा शंख बनाइ छै शंख फ्लावर पैटर्न अछि एटा बटरफ्लाई अछि हाथी अछन हां देखो हमर बटरफ्लाई गले एटा शंख गले एटा हाथी गले हां एटा हमर 8 बॉर्डर साड़ी 8 बॉर्डर साड़ी देखोन इने अछि इटा भी फुल फोटो दोन कहले अपन फुल फोटो दे देबे आंचल आ तार बॉडी रे फुल फोटो मिली जवा ओनियन कलर रे ब्लू कलर पाट धड़ी ऊपर देछि किछि नुवा पाटो धड़ी रे देखोन इटा ओनियन कलर रे अछि देखोन इटा ब्लू अछि हां इतार भी आंचल टिक हमें देखे दम केते गॉर्जियस लागु छै देखमा सबुर तो ब्लू कलर रो आंचल आसी होय देखोन इने देखोन केते गॉर्जियस लागे फ्लावर पैटर्न अछि कोन इटा इतरे भी हमें ब्लाउज पीस पाइजे मा हां ब्लाउज पीस मिली जवा इटा तार बॉडी टाइप अछि देखोन इटा हमर टेराकोटा ऊपर हाथी बनाइ छै आ मजूर बनाइ छै देखोन माने केते गॉर्जियस लागु देखोन पूरा हां आइटा से धड़ी सप्ताह ऊपर लास्ट कलेक्शन है आज देखोन हमर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन देखोन धड़ी सप्ताह रे देखोन इटा अछि इटा देखोन ये देखोन हमर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन धड़ी सप्ताह रे अछि इटा आ इटा ब्लू कलर रे अछि तो थिला इटा देखोन हमर सप्ताह पैटर्न रो लास्ट आइतला तापरे हमें आसी जमा देखोन इने 2700 रो साड़ी देखमा इने 2700 रो फिर 5000 तक देखमा हम ब्लाउज पीस बिना ब्लाउज पीस देखमा ने एटा हमें देखे हम 2700 रो साड़ी सब देखे देखोन 2700 रो कलेक्शन एटा 2700 रो कलेक्शन देखोन इने अछि पूरा लाइट कलर अछि इटा इटा देखोन 2700 टंका पड़वा देखोन इटा 27 जेंटा ने हां इतर हमें आंचल नै देखावा आंचल यदि आपण जे जेने स्क्रीनशॉट मारबे पठाबे से आंचल हमर बते दमा नै पठे आंचल भी देखे दमा गुटे आंचल खोली के देखे दमा गुटे इटा देखोन हमर येलो कलर अछि देखोन इटा एटा बॉडी टाइ गला बॉडी आसी गला इटा हमर आंचल टाइ गला देखोन इटा आंचल आसी इटा हां एटा बॉर्डर तले अछि हां एटा जेंटा नमा 2700 पड़वा 2700 टंका पड़वा इतरे ब्लाउज नै आसे हां ब्लाउज मैचिंग कला में दे दमा पला दितलो ब्लाउज मैचिंग रा में रखी जो एटा जेंटा भी नमा 2700 पड़वा देखो जेंटा भी नेबे 2700 टंका पड़वा एटा गुटे लाइट कलर आसा देखोन इटा हां एटा जन आंचल ग्रीन आबो एटा हमर पानपत्री कहसन देखोन एटा गुटे पानपत्री डिजाइन आसवा देखोन इटा एटा भी हमर से 2700 पड़वा पानपत्री भी कोई परबे हार्ट अच्छा पानपत्री ही है पानपत्री हां एटा भी हमर से पानपत्री 2700 पड़वा देखोन इटा पानपत्री 2700 टंका पड़वा देखोन इटा एटा हमर सप्ताह ऊपर अछि पिंक कलर अछि हां एटा गुटे लाइट कलर अछि सप्ताह पैटर्न अछि पूरा फुल बॉडी सप्ताह अछि देखोन इने एटा भी हमर से 2700 टंका पड़वा देखोन इने भी एटा रेड रे ब्लू आबा एटा भी पड़वा हमर से 2700 देखोन रेड रे ब्लू आबा 2700 टंका पड़वा देखोन एटा भी
2700 सब एबे हमर हाफ हाफ रे आबा एटा भी देखो एटा भी हाफ हाफ रे आसबा देखो एटा 2700 एटा भी पड़बा 2700 टंका पड़वा देखो एटा देखो एटा भी हमर ग्रीन ऊपर सॉफ्ट फ्लावर ऊपर देई छी एटा पड़बा 2700 टंका पड़वा देखो अपन जेनटा भी नेबे देखो 2700 टंका पड़वा एबे हम स्क्रीनशॉट मारी ना देबे आंचल देखले देखे दमा हां ब्लाउज पीस मैचिंग करी दे दमा हां हां ब्लाउज पीस खाली 100 टंका एक्स्ट्रा पड़वा हां एटा भी हमर एटा देखो ऑरेंज कलर अछि एटा एटा भी हमको से पड़बा 2700 पड़बा 2700 टंका पड़वा देखो एटा 2700 आइटा हमर बहुत साड़ी बिक्री अछि बेलपत्र कसन हां 2700 एटा भी देखो एटा 2700 टंका पड़वा ग्रीन कलर अछि देखो एटा हां बेलपत्र डिजाइन देखो एटा अछि बेलपत्र भी कम दाम रे कोणार्क डिजाइन बनाई छी कोणार्क चक्र बनाई छी एटा भी हमको पड़बा 2700 देखो एटा भी 2700 टंका देखो पड़वा एटा ब्लू कलर अछि पूरा सॉफ्ट पैटर्न अछि पूरा देखो पूरा बॉडी सारा पूरा एटा भी हमको पड़बा 2700 ऑरेंज कलर अछि कोन एटा 2700 पड़वा एटा एटा पड़बा हमर लाइनिंग ऊपर मल्टी कलर ऊपर एटा पड़बा हमर 2700 टंका पड़वा देखो एटा सब 2700 पड़बा एटा एबे टिके तानु भोल्ट देखामा देखो तार नुआ टिके भोल्ट देखामा हमें देखो एटा पड़बा 2800 देखो 2700 पर 2800 टंका पर 100 टंका खाली एक्स्ट्रा देले देखो 2800 रे अपन साड़ी पाई जेबे एटा लाइट कलर ऊपर देई छी सब 2800 एटा देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो एटा इतर भी हमको की कहबा जदी स्क्रीनशॉट मारना दबा फोटोटा आंचलटा देखि दियो देखो पडी देखि दिला कहले भल के देखि दमा मैं पाखो भी देखे हो जेना स्क्रीनशॉट मारबे तार फुल फोटो आज्ञा दे देबे एटा सब 2800 देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा खाली 100 टंका एक्स्ट्रा देले अपन 2800 साड़ी इंता पाई जे देखो एटा भी हमर 2800 देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो एटा रुद्राक्ष बॉर्डर अछि एटा मयूर डिजाइन अछि देखो एटा भी हमर 2800 चक्र ऊपर देखो एटा भी चक्र ऊपर अछि देखो एटा 2800 टंका पड़वा एटा एटा हमर से बॉलपत्र मेरून एतार कलर है पिंक रो एटा भी 2800 देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो एटा आंचल देखो केते बढ़िया दीजे पहले ब्लू देतला जन मेरून दीजे आज देखो स्वस्तिक आंचल दे दिछे देखो स्वस्तिक आंचल भी दीजे आ बॉडी दीचे एटा पड़ी हमको 2800 देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो एटा हां आ एटा पड़ी हमको 2800 सब 2800 देखो जेनटा भी नेबे अपन 2800 टंका पड़वा हां अच्छा जेनटा भी नेबे सब 2800 रा हां देखो एचएन सब 2800 देखो माने देखा हो जे एटा देखो बढ़िया डिमांडिंग साड़ी रे बटरफ्लाई देखो हां एटा लेमन येलो रे अछि एटा लेमन येलो रेड हां लेमन येलो रे रेड अछि देखो बटरफ्लाई डिजाइन अछि टेराकोटा भी अछि देखो गॉर्जियस लागो पूरा साड़ी पूरा देखो एटा पड़ी हमको 2800 देखो 2800 टंका पड़वा देखो एटा एटा भी पड़ी हमको 2800 देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो कलर कॉम्बिनेशन हमर मयूर डिजाइन रे अछि एटा कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया दिखे देखो 2800 मस्त लागो पूरा देखो रेड रे ग्रीन पड़वा देखो रेड रे ग्रीन अछि देखो एटा इतरे हमर हरिण बनाइ छै देखो एटा पड़ी हमको 2800 देखो 2800 टंका पड़वा देखो एटा 2800 रेड रे हरिण बनाइ छै एटा पड़ी हमको 2800 देखो एटा भी गुटे ग्रीन कलर रे अछि 2800 टंका पड़वा ग्रीन रे हमर पड़ी बैगनी अछि एटा हमको 2800 पड़वा देखो एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो आइटा देखो गुटे साड़ी बढ़िया साड़ी है फर्स्ट वीडियो रे देखाई देला स्टॉक नहीं थिला आज फिर आसी जे देखो शाइनिंग ऊपर शाइनिंग वाला देखो कम रेट रे शाइनिंग वाला देखो एटा भी हमको 2800 पड़वा देखो कम रेट रे शाइनिंग वाला 2800 टंका पड़वा देखो केते मस्त लागु पूरा साड़ी देखो रुद्राक्ष बॉर्डर अछि बढ़िया लागवा हां हां इतारे फुल फोटो जोन कहले दे देबे एकदम इधर जुड़े डिजाइन अछि गुटे ब्लू बॉर्डर अछि गुटे रेड बॉर्डर अछि देखो ब्लू बॉर्डर उठा और रेड बॉर्डर उठा अछि देखो एटा हां एटा भी हमको हे 2800 पड़वा देखो 2800 टंका पड़वा देखो एटा देखो 2800 एटा भी 2800 टंका पड़वा देखो एटा जे भी नबा 2800 पड़वा हां देखो 2800 टंका एटा भी पड़वा देखो एटा हां 2800 एटा 2800 साड़ी ला देखो एटा आसी देखो 3000 साड़ी एटा डबल धड़ी अछि 3000 साड़ी देखो एटा देखो वीडियो तो बहुत लंबा हिजबा लेकिन हमें बहुत कलेक्शन भी अछि देखल जाउ जिंदा हमें कहबे स्क्रीनशॉट मारना दे दमा पहले फोटो देखे दमा देखो ई सब हमको से दाम रे हां जेनटा भी नेबे एटा 3000 टंका पड़वा 3000 बहुत कलेक्शन अछि याडे पोके दमा या हां याडे पोके दमा 3000 टंका दमा जेनटा भी नेबे देखो 3000 टंका पड़वा एनु अपन साड़ी चॉइस करू आ तार फुल फोटो दोन करले आज्ञा फुल फोटो दे देबे 3000 जेनटा भी नेबे 3000 टंका पड़वा 3000 इरा भी देखि दमा ब्लाउज पीस वाला है 3600 रो गुटे अछि इधर भी भाईमा कलर डिजाइन हमें अच्छा इने भी अपन कलर डिजाइन पाई जेबे देखो इने हां एटा हमर 3600 देखो एटा 3600 टंका पड़वा एटा इतरे अजन ब्लाउज पीस आबा देखो इधर ब्लाउज पीस आसवा एटा एटा कलर कॉम्बिनेशन मान अछि अलग अलग डिजाइन अछि एटा हमको सही पड़िबा सब माने केते 3600 टंका पड़वा देखो एटा साड़ी विथ ब्लाउज पीस अछि देखो 3600 टंका पड़वा इने बहुत सारा साड़ी ने रखाई देखो जेनटा भी नेबे 3600 टंका पड़वा देखो एटा ब्लाउज पीस अछि संगे इधर सब ब्लाउज पीस आसी जवा देखो आइटा तनु टिक भोल्ट आबा 4200 आबा इतरे ब्लाउज एटा भी 4200 आसवा देखो एटा इधर ब्लाउज खोले आबा गुडे साड़ी खुली के देखे दमा गुडे आज्ञा एटा 4200 रे देखो ब्लू कलर आंचल आसी देखो इने हां आ तार बॉडी टा हमर आसी जवा ऑरेंज कलर आसवा ऑरेंज कलर दाबा एटा 4200 पड़बा 4200 पड़वा देखो देखो एटा हमर कलम ना खाली देख लमा लमा करे देखे दो लमा लमा खोइल दो ना हमर एटा हमर
4200 सब ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବି ନେବେ ଆପଣ 4200 ଟଙ୍କା ପଡବା ଦେଖୁন এটা ব্লু কলর আছে এটা हां देखि दन তারপরে আমার এটা বি আসি হচ্ছে দেখুন আমার ওটে রস্ট কলর ওটে আসবা দেখুন এটা ওটে 4200 পড়বা এটা हां सब गोटे তারপরে दाम এটা ওটে পিঙ্ক কলর আসবা দেখুন এটা এটা বি 4200 পড়বা দেখুন যাকে চয়েস লাগুছে স্ক্রিনশট মারুন আর এটার ফুল ফটো দোন করলে আজ্ঞা ফুল ফটো দেই দেবে हां দেখুন এটা ওটে রস্ট কলর এটা বি আছে দেখুন এটা এটা ওটে পিঙ্ক কলর আছে দেখুন এটা আছে এটা এটা যেটা আমি নেবে 4200 টଙ୍କା পড়বা 4200 पड़वा দেখুন আমার সেই দামটা 4200 পড়বা দেখুন এটা 4200 টଙ୍କା দেখুন ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন রে আসবা এটা হ্যাঁ তারপরে এটা বি আমার আসি দেখুন লাইট কলরে আমার ঘর ঘর ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা 4200 টଙ୍କା পড়বা হ্যাঁ সব এটা একই দাম পড়বা দেখুন যেটা আমি নেবে আপন দেখুন এটা 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা রেড কলর রে আসি হচ্ছে এটা উঠে 4200 পড়বা এটা 4200 পড়ি দেখুন এটাই পুরো 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা আমার বড়িয়া ডিজাইন ଥିଲା পড়বা ডিজাইন দেখুন দেখুন এটা ওটা পরভা ডিজাইন ওটা খুলিকে দেখাই দাম এটা ওটা খুলিকে দেখে মানে পরভা ডিজাইন এটা বহুত চালছে লেকিন পুরা শাইনিং প্যাটার্ন আছে পুরো এটা বড়িয়া বি আছে হ্যাঁ যেটা বি নেবে 4200 পড়বা দেখুন যেটা বি নেবে 4200 টଙ୍କା পড়বা এটা ওটা রেড কলর আঁচলে আসি হচ্ছে আর তার শাইনিং প্যাটার্ন রে আমার আসি হচ্ছে এটা টিকে ব্লু কলর রে আছে আর টিকে শাইনিং আছে এটা জুড়ে 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা আর ওটা কলর আছে দেখুন এটা গ্রিন কলর আছে গ্রিন রেড বর্ডর এটা গ্রিন আপন ব্লু রে রেড এটা 4200 পড়িবা 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন হ্যাঁ এটা বি সব একই দাম পড়িবা 4200 পড়িবা দেখি দাম দেখুন এটাই 4200 টଙ୍କା পড়বা এটা এটা পিঙ্ক আর রেড কলর রে আছে এটা এটাই 4200 টଙ୍କା পড়বা ময়ূর ডিজাইন আছে ইনে তারপরে ইনে আউট আছে দেখুন ইনে তাজমহল ডিজাইন দেখুন কম রেট রে দেখুন এটা 4200 টଙ୍କା এটা বি পড়বা দেখুন ইনে আপন অধিকার রেট দেখাইতলু এটা কম রেট দেখুন এটা 4200 টଙ୍କା পড়বা এটা বি আমার এতকি পড়িবা দেখুন এটাই 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা পিঙ্ক কলর রে আছে এটা এটার ব্লু আঁচল আছে হ্যাঁ ব্লু আঁচল আছে দেখুন এটা আর সবুতরে মাছ হোয়াইট ধরি দিয়েছিল গোল্ডেন ধরি দিয়েছে দেখুন কেতে মস্ত লাগুছে পুরা গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন গোল্ডেন ধরি দিয়েছে এটা বি আমকো এতকি পড়িবা দেখুন এটা বি এতকি পড়িবা 4200 টଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা হ্যাঁ এটা কুঠি টাইপর ডিজাইন দিয়েছে কফি রে দিয়েছে আপনার দেখুন এটাই কফি রে দিয়েছে পুরা মস্ত লাগুছে দেখুন পুরা মানে শাড়িটা পুরা মানে বড় শাড়ি লেখা লাগুছে ছোট শাড়ি লেখা নাই লাগবা দেখুন এটা পুরা হ্যাঁ এটা বি পদম ফুল ডিজাইন আছে না আর ময়ূর আছে না তারপরে এটাই দেখুন 4200 টଙ୍କା পড়বা এটা এইটা আমার শাড়ির আজ লাস্ট কালেকশন দেখুন এটা শাড়ির ওটা লাস্ট কালেকশন খুলিকে দেখাই দাও আমাকে শাড়ির লাস্ট কালেকশন দেখুন এটা আছে হ্যাঁ রেড অনিয়ন কালার আছে এটা অনিয়ন গাজরি কালার উপরে মানে এটা আছে হ্যাঁ রেড কালার বলতে আছে ডিপ রেড আছে এটা হ্যাঁ ডিপ রেড গাজরি মিক্স है গাজরি মিক্স আছে এটা বর্ডার দিয়েছে আপনার ব্লু কালার বর্ডার দিয়েছে দেখুন এটা আঁচল আঁচল এটা আঁচল বর্ডার এই ব্লু কালার দিয়েছে হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস বি আছে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বডিটা আসবা গাজরি কালার রে গাজরি কালার এইটা ছিল আমার ভিডিওর লাস্ট কালেকশন দেখুন এটা আছে আসলা এটা ইনে আহুরি বি মানে শাড়ি আছে দেখুন ইনে হ্যাঙ্গিং করা আছে ইনেবু আপন চয়েস করিকিনা যেনটা নেমি কইলা ইনে স্ক্রিনশট মারবে যেনটা নেমি কইলা আজ্ঞা তার প্রাইস বতাই দেবে দেখুন সফটা वाला আছে কম রেট র বি আছে বেশি রেট র বি আছে স্টার সফটা আছে তারপরে ইনে নর্তকি প্যাটার্ন রে আছে বহুত সারা হংসা वाला আছে হাতি वाला আছে তো ইনু যেনটা বি আপন যদি নেমি কইলে আপন ইনু বি নেই পারবে আইতা স্ক্রিনশট পঠালে তার ফুল ফটো আজ্ঞা দেই দেবে তো আজির ভিডিও এনে একই রকম ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে কেউ জানেন রহমা নমস্কার।